Pozdrav svima, dobrodošli u novi video i danas ćemo pričati o futures tradingu, šta je to futures, osnovima futuresa i šta bi to trebali da znate pre nego što uđete i zagazite u vodu futures. A ako se niste registrovali na Binance, uđite u opis videa i vidjet ćete link gde ćete dobiti 20% na proviziju tokom trgovanja. I šta je to futures trading? Trading gde možete izgubiti sav vaš novac, ali zaraditi mnogo više. I jednostavno rizik je mnogo veći i za razliku od spot tradinga, naravno dolazi veći rizik, dolazi do veće zarade, ali i brze likvidacije ili gubitka vaših sredstava. A šta je zapravo taj trading? To je zapravo trgovina ugovorima koji su derivati određenih kriptovaluta, odnosno parova kriptovaluta i trgovina nikakve nema veze sa kriptovalutama. Niti vi postajete vlasnik kriptovaluta, vi kupujete ugovor između kupaca i prodavaca. I bukvalno se kladite, da li će cena ići gore ili na dole. I ovdje kao što vidimo, ovdje su parovi, ovdje USDT parovi, USDC parovi i drugih kao što je USD i tako dalje. Ovdje kao što vidite možemo da biramo između parova i da se kladimo na osnovu tih parova. Vidimo tabelu gdje možemo da vidimo neki chart i da vidimo cene kupljenih i prodajnih ugovora. A u desnom uglu, kao što vidite ovdje je otvaranje futures naloga. I ovdje vam je kod koji trebate da upišete da bi dobili popust na otvaranje pozicije. Upišite Turki kao što je upisano ovdje i dobit ćete popust prilikom otvaranja pozicija i fija koji Binance ima prilikom otvaranja i kupovine ugovora. A sada ću mi pokazati kako da ostvarite popust upisivanjem ovog linka prilikom otvaranja futures naloga ili prilikom registracije i pređemo na to i vraćamo se odmah dalje na futures. I sad ćemo probati preko linka da uđemo. Jednostavno ako nemate već Binance nalog i nemate futures nalog, uđite jednostavno na link i imat ćete popust kao da ste upisali onaj referentni kod koji sam pokazao. I ajde da probamo. I prethodno smo upisali naš kod, a to možemo raditi ovako, tako što kliknete na Binance Futures Registration, novi link, uđemo tu. Ovdje upisujemo naš novi mail, slažemo se sa uslovima korišćenja, idemo next i sada će nam stići kod na naš mail, provjeravamo naš mail. Sad bi trebalo svakog trenutka i da stiže kod, kopiramo ovaj kod, unosimo ovdje, postavljamo našu šifru, idemo dalje i kao što vidimo ovdje referral ID je Turki kao što je bilo u prethodnom upisano, idemo next i to je to. I vraćamo se dalje na futures, odnosno da objasnimo šta je to, već smo to rekli. Šta to znači? Vi kupujete ugovore između kupaca i prodavaca i bukvalno se kladite da li će cena ići na dole ili na gore. Ako pogodite dobijete novac, ako ne pogodite gubite i to je sve ukratko za futures trading. Ajmo sad u praksi da pokažem na šta mislim i kao što vidimo ovdje imamo long i short. Odnosno klađenje da će cena ići na gore i klađenje da će cena ići na dole. Imamo kao što vidite dve vrste tradinga, to je USD Market Futures i koji Market Futures, a razlika je u tome što birate za svoj kolateral, odnosno zalog. A ovdje vidimo to je leverage, to je bukvalno pozajmica broj ispred x-a i puta koliko puta vam je uvećan vaš ulog, što znači $100 puta 20 leverage, znači da tradujete sa $2000. Što više povećavate, to veći rizik za likvidaciju, a i također veći dobit. A da bi počeli da tradujemo na futures walletu, odnosno nalogu, trebamo prebaciti sredstva na futures wallet. A da to uradimo, uđemo na neki wallet gdje imamo svoja sredstva, a to je spot. Izaberemo spot, izaberemo futures i prebacimo naša sredstva na futures nalog, da bi počeli da tradujemo. Odaberemo sumu, idemo confirm i to smo uradili. I sada se naša sredstva nalaze na futures walletu. I ovdje imamo s leve strane, ukratko rečeno, imamo chart po kojem možemo vidjeti kretanje cena određenog para. Desne strane odlazi se order book, a to je spisak svih aktivnih pozicija za kupovinu ili prodaju, a dole se nalazi trading sekcija. Dole desno skroz imamo sekciju postavljanja ordera ili pozicije, cena po kojoj želite da kupite određeni par, evo to je tu. I tu možemo neku određenu cenu staviti, dole možemo staviti koliko želimo USDT, a to možemo da promenimo u BTC ili bilo koji drugi par. Tu nosimo koliko želimo uložiti, možemo i procentalno i ovdje postavljamo gumb koliko ćemo procentalno uložiti i da li dole buy ili short, a možemo i sami staviti svoju cenu. Evo na primjer ako longujemo na primjer BTC, stavit ćemo cenu po kojoj želimo kupiti
Ovdje unosimo sredstva koje želimo uložiti. I ovdje možemo take profit ili stop loss, odnosno da uzmemo profit na određenoj ceni. Upisujemo ovdje koliko želimo da stavimo. A dole unosimo po kojoj ceni želimo da zaustavimo order, da ne bi gubili više para. A šta to znači? Automatski će nam zatvoriti poziciju, da li na take profit ili stop loss. I dobit ćemo para po toj ceni ili zaustavit ćemo gubitak. I to je to što se tiče nekih osnova futuresa. U nekim daljim klipovima pričat ćemo malo detaljnije šta je to candle, kako možemo indikatore da crtamo, šta je to trading view, depth i tako dalje, i o mnogim drugim stvarima vezano za futures. Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidao klip, podelite se prijateljima, subscribeujte se na naš kanal i lajkujte naš video i vidimo se u nekom sljedećem klipu.